हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सर फ्रांसिस बेकन साहब की लिखी गई एक एसे ऑफ यूथ एंड एज पढ़ेंगे। कुछ दोस्तों का कहना है कि समरी बताते हुए बीच बीच में ओरिजिनल टेक्स्ट को भी कोट किया जाए, तो आज हम ऐसा ही करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि फीडबैक ज़रूर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी कर लें। चलें मज़मून की तरफ बढ़ते हैं। इस मज़मून में सर फ्रांसिस बेकन साहब बुढ़ापे और जवानी के खसूसियात का मवाजना करते हैं, और ये भी बताते हैं कि दोनों यानी कि एक बूढ़ा और एक जवान अपने मामलात कैसे आगे बढ़ाते हैं और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। चलें समरी शुरू करते हैं। बेकन कहता है कि अ मैन दैट इज़ यंग इन ईयर्स मे बी ओल्ड इन आवर्स इफ़ ही हैव लॉस्ट नो टाइम, बट दैट हैपनeth rarely। यानी एन मुमकिन है कि कोई जवान जहनी तौर पर मैच्योर हो, मगर ऐसा बहुत कम होता है। आम तौर पर जवानी में इंसान अक्ली तौर पर पुख्ता और बालिग नहीं होता, मगर ये बात मानना पड़ेगा कि एक जवान शख्स किसी बूढ़े शख्स की निस्बत ज़्यादा तख्लीकी सलाहियत का हामिल होता है और बहुत ज़िंदा दिल भी होता है। अगर कोई जवान ज़्यादा गर्म जोश और जज्बाती हो, और अगर वो अजीम और शदीद ख्वाहिशात का हामिल हो, तो वो अपने जवानी से निकल कर मेन हुड में दाखिल होने तक अमल करने के लिए तैयार नहीं है। जूलियस सीज़र इसी तबके से था। इसी तरह रोम का एक और बादशाह सेप्टिमियस सवेरस भी था। ये दोनों अपनी जवानी में बहुत ज़्यादा पुरजोश और जज्बाती थे। सेप्टिमियस सिवेरस ने जवानी में बहुत गलतियां की, मगर जब वो ज़िंदगी में आगे बढ़ा तो निहायत ही काबिल बादशाह साबित हुआ। ऐसे नौजवान जो पुरसुकून तबीयत के मालिक होते हैं, वो जवानी में भी अच्छा परफॉर्म करने के अहल होते हैं। ऑगस्टस सीज़र इसकी एक बेहतरीन मिसाल है, जिसने जवानी में बेहतरीन परफॉर्म किया और बहुत छोटी उम्र में बादशाह बन गया। ये 16वीं सदी के ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस कॉस्मस के मामले में भी सादिर आता है। ये 16वीं सदी के ही गैस्टन डिफॉइक्स के केस से भी साबित होता है, जिसने अपनी जवानी में फ्रांस के ट्रूप्स की हैसियत से नुमायाँ खसूसियत हासिल की। अगर किसी ज़यीफ़ की तबीयत या मजाज में गर्म जोशी और ज़िंदा दिली है, तो वो कारोबार में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकता है। इस तरह से जोश और ज़िंदा दिली जो कि आम तौर पर जवानों में पाया जाता है, वो बुढ़ापे का असासा है, यानी जायदाद हैं, काम की चीज़ें हैं। बेकन आगे कहता है, यंग men are fitter to invent than to judge, fitter for execution than for counsel, and fitter for new projects than for settled business। जवान लोग जज करने यानी फैसला करने से ज़्यादा ईजाद करने के अहल हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट को कंसीव करने यानी कि ख्याल करने से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने के लायक होते हैं, यानी लागू करने के लिए फ़िट होते हैं। वो एक पहले से कायम शुदा कारोबार को जारी रखने से ज़्यादा नए प्रोजेक्ट को नाफिज करने के लिए फ़िट होते हैं। बूढ़े लोग नया कारोबार शुरू करने के लिए फ़िट नहीं होते, क्योंकि उनका तजुर्बा पुराने काम में उनकी रहनुमाई करता है, क्योंकि वो इस पुराने काम से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं, मगर नए काम में उनका पुराना तजुर्बा काम में नहीं आता। अगर जवान लोग कारोबार में कोई गलती करते हैं तो उनका कारोबार बर्बाद हो जाएगा, मगर अगर उम्र रसीदा लोग कारोबार में गलती कर बैठें तो उनका कारोबार तबाह तो नहीं होगा, मगर तरक्की की रफ्तार ज़रूर धीमी हो जाएगी और उनकी कामयाबी का दर्जा भी कम हो जाएगा। आगे बेकन साहब कहते हैं, Young men in the conduct and manage of actions embrace more than they can hold, stir more than they can quiet, fly to the end without consideration of the means and degrees। यानी जब जवान लोग किसी काम को अपने ज़िम्मे लेते हैं तो वो अपनी बिसात से ज़्यादा काम अपने ज़िम्मे लेते हैं। वो गौर व फिक्र नहीं करते, जिसकी वजह से ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं जिन पर वो काबू नहीं पा सकते। वो मुतवस्सित मकासद या दरमियानी मकासद पर तवज्जो दिए बिना जल्दी से आखिरी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। वो उन चंद उसूलों के मुताबिक चलते हैं जिन्हें उन्होंने गैर माकूल तौर पर या इत्तिफाकन सीखा है। जवान लोग नए तरीक़े मुतारिफ़ कराने से भी नहीं घबराते हैं,
جس کی وجہ سے غیر متوقع مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ معتدل طریقوں کو اپنائے بنا ہی شدید طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ جوان لوگ کبھی اپنی غلطی قبول نہیں کرتے اور اپنے غلط قدم سے پیچھے بھی نہیں ہٹتے۔ بیگن کہتا ہے مین آف ایج آبجیکٹ ٹو مچ، کنسلٹ ٹو لانگ، ایڈونچر ٹو لٹل، repent too soon and seldom drive business home to the full period, but content themselves with a mediocrity of success۔ یعنی عمر رسیدہ لوگ مختلف معذوریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی مشورے کے حوالے سے بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ مشاورت کرتے ہیں اور اس طرح سے کام میں زیادہ تاخیر کرتے ہیں۔ وہ رسک لینے سے گھبراتے ہیں، اگر کچھ غلط ہو جائے تو وہ بہت جلد پچھتانے لگتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ فوراً پلٹ بھی جائیں۔ وہ کسی بھی کاروبار کو اس کی آخری حد تک نہیں لے جاتے بلکہ ایک حد تک کامیابی حاصل ہوتے ہی مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے کام میں یا مہم میں عمر رسیدہ اور نوجوان دونوں کو کام میں لانا چاہیے۔ ایسا کرنے سے جوانوں کی اچھی خوبیاں اور بزرگوں کی اچھی خوبیاں ایک دوسرے کی خامیوں کا ازالہ کریں گے، اور اسی طرح سے نوجوان عمر رسیدہ لوگوں سے کافی کچھ سیکھیں گے بھی۔ تاہم جوان لوگ ایک حوالے سے عمر رسیدہ لوگوں سے کافی بہتر ہیں۔ جوان لوگ اخلاقی طور پر عمر رسیدہ لوگوں سے کافی بہتر ہوتے ہیں، جبکہ عمر رسیدہ لوگ مصلحت اور خود غرضی میں جوانوں سے آگے ہوتے ہیں۔ جوان لوگ الہام کے اہل ہوتے ہیں، جبکہ عمر رسیدہ لوگ صرف خواب دیکھنے کے اہل ہوتے ہیں۔ الہام بلند اور آسمانی ہوتا ہے، جبکہ خواب زمینی ہوتے ہیں، وسعت میں محدود ہوتے ہیں۔ الہام کی خاصیت کی وجہ سے وہ عمر رسیدہ لوگوں کی نسبت خدا سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اس دنیا میں جتنا زیادہ تجربہ کار ہوتا جائے گا، اس کے نظریے زیادہ سے زیادہ دنیاوی ہوتے جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمر رسیدہ لوگ فہم اور ادراک کی زیادہ قوت حاصل کر لیتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، مگر ان میں قوت ارادی کی خوبی نہیں ہوتی اور ان میں وہ احساس نہیں ہوتا جو جوانوں میں ہوتا ہے۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جوانی کے دنوں میں پختگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر ان کی پختگی جلد ہی تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ ان میں سے چند میں تیز فراست یا ظرافت ہوتا ہے جو جلد ہی کند ہو جاتا ہے، یعنی کم ہو جاتا ہے۔ قدیم زمانے کا مقرر یا خطیب ہرموجنیس ایسا ہی تھا، جس نے پہلے پہل تو بلند تخیل کتابیں لکھیں، مگر بعد ازاں اپنی فہم یا عقل کی قوت کھو بیٹھا اور احمق بن گیا۔ پھر چند ایسے ہیں جن کا مزاج بڑھاپے سے زیادہ جوانی میں بہتر ہوتا ہے۔ رومن مقرر ہارٹینسیس اسی گروہ سے تھا، جو تبدیل نہیں ہوا، اگرچہ تھوڑی تبدیلی سے وہ مزید بہتر بھی ہو سکتا تھا۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہیں جو شروع میں تو بہت شاندار رویے کے حامل ہوتے ہیں، مگر اس رویے کو آخر تک برقرار نہیں رکھ پاتے۔ رومن جرنیل اسکیپیو اریکینس اسی گروہ سے تھا، جس کے کریئر کا انت شروعات جیسا بہتر نہیں تھا۔ تو یہیں پر یہ ایسے ختم ہوتا ہے۔ لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل دیکھتے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔